Untuk pertama kalinya sejak pertengahan Mei, jumlah kematian COVID-19 yang tak henti-hentinya di Brazil semakin berkurang. Pekan lalu, rata-rata kematian harian turun di bawah 900 per hari, terendah dalam 3,5 bulan. Di tengah tanda tentatif negara raksasa Amerika Latin itu akhirnya bisa turun dari puncak infeksi berkepanjangan yang telah membuat Brazil menderita wabah terburuk kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan hampir 4 juta kasus, virus tersebut telah membunuh lebih dari 120.000 orang di Brasil. Meskipun ada tanda-tanda awal dari tren penurunan, para ahli memperingatkan masih terlalu dini untuk memastikan bahwa yang terburuk telah berakhir. Pada hari Selasa misalnya, Brasil mencatat 1.215 kematian. Se o Brasil começasse o processo de prevenção antes de começar o primeiro caso que aconteceu em março, né, a primeira morte, eu acho que não chegaria a esse ponto, né? Porque você pegando a referência de fora, você pode consertar a sua casa dentro. Para ahli menjelaskan, penurunan baru-baru ini terutama karena kecenderungan alami epidemi untuk menjadi stabil setelah menyebar dengan cepat dan luas. Di Brazil, hal ini menimbulkan kerugian manusia yang besar, menyoroti meningkatnya tantangan dan kerentanan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam menghadapi virus. No momento em que o Brasil ruma para o trágico número de 150 mil óbitos por Covid-19 e quase 4 milhões de casos notificados, lembrando que a subnotificação dos casos é em torno de 3 a 5 vezes, na semana passada, pela primeira vez, a média móvel de óbitos se manteve inferior a 1.000 mortes por dia. Fato que foi muito comemorado por algumas autoridades políticas que estão em franca estratégia de aumento da flexibilização de diversos setores econômicos e sociais. Ahli epidemiologi melihatnya sebagai peringatan bagi negara lain seperti Meksiko dan India yang sekarang mengalami lonjakan kasus. Jarak sosial yang dipegang oleh sebagian besar ahli kesehatan masyarakat sebagai alat kunci untuk menahan penyebaran virus sementara tidak ada vaksin tetap rendah di Brazil dan hanya terkikis lebih jauh di bawah tekanan ekonomi yang meningkat. Na minha opinião, aí foi mal feita essa gestão. Acho que tinha que ter tomado umas medidas mais cabíveis aí para a situação, né? Ter tido mais um controle e tal. Tá uma bagunça aqui no Brasil, é tudo bagunçado. Aí tá desse jeito aí, só tende a piorar se continuar assim, né? Jumlah orang yang datang dan pergi dari tempat kerja di Brazil misalnya meningkat dari penurunan 37,8% dari tingkat pra-pandemi di bulan April turun menjadi hanya 16% di bulan Agustus. Data menunjukkan pergerakan di hub transit juga meningkat secara substansial. Langkah-langkah tinggal di rumah yang bertujuan untuk mengurangi penularan telah dilonggarkan di hampir seluruh negara di tengah tekanan dari Presiden Jair Bolsonaro yang mengkritik para gubernur serta wali kota yang telah menerapkan jarak sosial. Bom, é um momento muito delicado para o nosso país. São quase 4 milhões de pessoas com contágio da Covid-19. Então, é um momento onde a gente pede muita cautela, tanto dos nossos governantes, mas principalmente da nossa população. É um momento de preocupação para a instituição, para a Cruz Vermelha, mas principalmente de tentar fazer com que o governo entenda que a economia e a saúde elas precisam andar juntos, mas que a saúde ela é muito mais importante do que a situação econômica, porque um país ter uma economia doente por pessoas que estão trabalhando e contaminando outras pessoas não vai ajudar. Então pedimos que realmente o governo tenha cautela na liberação das pessoas. Foto viral dari akhir pekan menunjukkan pantai yang padat di Rio de Janeiro, serta restoran dan bar sibuk di Sao Paulo. Dari Rio de Janeiro, Brazil, kontributor Nusantara TV melaporkan.